Hello dear colleagues, hope you're doing well. Welcome to my channel English with Ms. MK and welcome to this new video. We have always said that a good teacher is a good planner. If we say planner, we're talking about lesson plans. Today, we're going to learn how to prepare a successful lesson plan. Let's start. Alors, avant de commencer, راح نبدا بلي abréviations اللي راح تصيبوهم في pratiquement كاع les fiches. Alors, هادو c'est des mots اللي يتعاودوا très souvent, donc باش ما نكتبهمش كامل, je fais bref, نكتب une lettre ou deux lettres. Alors, T stands for teacher, L learner, pupils PPS, OBJ objectives, ACT activity. Then you have VAKT اللي هي une colonne importante في l'affiche معناتها the learning styles يعني les styles d'apprentissage. كل تلميذ عنده يعني كل تلميذ كيفاش يتعلم, كان يتعلم بالرؤية, كان يتعلم بالسمع, كان يتعلم باللمس إلى آخره. V stands for visual, A auditive, K kinesthetic and T tactile. Alors, pour commencer, j'ai choisi une fiche de 4e année, الميدان الأول, الدرس الأول, listening. La prochaine fois, Inch'Allah, نديرو la fiche تاع la grammaire, la prononciation, la lecture, en bas de l'écrit. Alors, هذا, it's a sample of a listening lesson plan. هذه, c'est la première partie, اللي تسيبو فيها des informations, c'est comme le profil تاع la fiche تاعنا, يعني بطاقة الهوية. فيها كاع les informations. The school, the level, the teacher, the sequence, the lesson. Alors هنايا في la leçon نحبس pour expliquer. Alors هنا تقدروا ترقموا la leçon comme تقدروا ما ترقموهاش, vous êtes libre. Pour le titre de la leçon تقدروا تكتبوا I listen and do كيما راني كاتبه, ومن تحت le titre على واش نهضروا هنايا, على a guided tour ولا historical landmarks ولا historical figures. أنا هنا je préfère le titre de la leçon نحطها في la grammaire et la prononciation parce que c'est très important. Même les élèves quand ils révisent ولا في le titre de la leçon qui يشوفوا le titre تاع par exemple يشوفوا present perfect ولا past simple ولا c'est plus explicite. framework هنايا في listening نتبعوا framework PWP. وش معناتها؟ معناتها pre-listening, while listening and post-listening. في السمع, في la leçon تاع السمع, les élèves قبل ما يسمعوا لازم le prof il prépare le terrain. donc هذه it's pre-listening. ومن بعد while listening كي يسمعوا, que ça soit يسمعوا un CD ولا le prof. post-listening اللي هي après l'écoute, ils ont quelque chose à produire. On va expliquer en détail. learning objectives اللي هما الأهداف, حاجة مهمة جدا في لافيش. معناتها في لافان تاع الدرس تاعكم واش راكم حابين من لي زيلاف يفهموا, واش راكم حابين من لي زيلاف ينتجوا. سي très important. الحاجة المهمة في l'objectif c'est que كي تحطوها وتكتبوها by the end of the lesson my pupils will be able to, le verbe اللي ديروه more to لازم يكون concrete, يعني حاجة مجردة. ماشي يكون par exemple will be able to know ou will be able to learn. هذه c'est pas concret. Et je sais il va apprendre, mais qu'est-ce qu'il va produire? Donc هنايا will be able to describe معناتها راح ils vont produire quelque chose. هذه c'est très important. target competencies يعني هنا les compétences اللي يستعملهم التلميذ أو الكفاءات اللي يستعملهم التلميذ في الدرس هذا. interact مع الزملاء مع المعلم, interaction. interpret يعني كيفاش يفهم الأشياء. produce وش ينتج. domains وش نستعملوه هنايا, وش يستعملوا les élèves, l'oral ou bien l'écrit ou bien les deux, etc. target structures هنا c'est la grammaire. يعني parfois تصيبوا une fiche تاع listening ولا تاع writing ولا تاع reading, bien sûr لازم تكون فيها la grammaire. Donc هنايا qu'est-ce qu'on va attaquer? Est-ce que le passé ou le présent ou le futur ou les pronoms personnels ou etc. Donc هنا عندنا present simple.
cross-curricular competencies. Alors هنايا je vais pas rentrer في les détails parce que لازم لهم une vidéo وحدها mais هاد les 4 compétences لازم يكونوا في لافيش تاعنا. هنا على بالنا بلي في the new approach المقاربة بالكفاءات لازم تلميذ يتعلم مجموعة من الكفاءات في الدرس. Intellectual competence, he can use verbal and non-verbal messages to make requests. Methodological competence, he can work in pairs or in groups. وهنايا توجور المقاربة بالكفاءات تقول بلي التلميذ لازم يخدم une activité à deux ou bien في الجروب يعني ما يخدمش وحده. Communicative competence, his role or he can use role plays to communicate effectively. Personal and social competence. Alors, how to socialize? Par exemple, تلميذ يخدم une activité avec son camarade ou là avec un groupe. Non seulement يتعلم المحتوى تاع هذاك الدرس mais يتعلم aussi كيفاش لازم تكون العلاقة تاعو مع الزملاء تاعو يعني يتعلم ينصت يسمع يتعلم يهدر كي يجي الدور تاعو إلى آخره. ça c'est très très important. materials هي الوسائل اللي يستعملها المعلم والتلميذ خلال الدرس. computers, course books, textbook, pictures, flashcards, whiteboard, handouts, all these are materials. core values هي القيم اللي يتعلمها التلميذ من خلال الدرس. For example here نهضروا على historical landmarks. إذا هضرنا على historical landmarks نهضروا على مقام الشهيد ولا كاسبة واللي يعني الأشياء العتيقة اللي عندنا في البلد. دونك هنا وش يتعلم التلميذ؟ يتعلم يكون فخور. كي تكون فخور يعني بالحاجة اللي عندك في بلدك هذه عبارة عن قيمة. Values are very important. Alors la première partie هي warm up تشد لي من 5 إلى 7 دقائق. Généralement نبداو بune blague ولا une anecdote ولا une devinette ولا a game. Alors هنايا درت un petit jeu donc كتبت في لو تابلو كلمة لندن ما كتبتهاش كامل نحيت كاع الحروف ودرت برك ان و j'ai demandé aux élèves de deviner mais مديت لهم hint اللي هو indice قلت لهم it's capital of a famous country in Europe où ils ont deviné les autres lettres ou voilà bien sûr اللي جابها يدي une récompense donc ça soit حلوة ولا كادو ولا c'est comme vous voulez it's a way to motivate your learners. Focus هنايا teacher learner parce que le prof déjà il a commencé à dire bonjour et tout donc le rôle تاعو il est plus présent ومن بعد learner teacher parce qu'il يستنى منهم la réponse. The aim, l'objectif to make pupils feel at ease and create a good atmosphere. Materials استعملت the marker and the whiteboard. VAKT هنا استعملت VA parce que les élèves يشوفوا ويسمعوا. هنا نروحوا pre-listening اللي تشد لي 10 دقائق. alors généralement نحب pre-listening يكون عنده علاقة مع الورم اب ماشي لازم لكن أنا ماذا بيا يكون عنده علاقة مع الورم اب. après ما جابوا لي لندن دونك ومن بعد سقسيتهم عليها قلت لهم وين جايه سي كوا دابور وين جايه وشنو هي البلد تاعها لا لونغ يوتيليزي العمله واش يعرفوا عليها لي جوور لي اكتور لي شانتور ou bien sûr les monuments باش ندخل في الدرس تاعي. alors هنايا LT parce que les élèves اللي يهضروا بزاف اكثر من لو بروف ça dépend donc it's an interaction. The aim to help pupils bring their prior knowledge donc باش نشوف les élèves واش عندهم معلومات على l'Angleterre prior knowledge to the surface to prepare pupils for the next phase باش نبريباريهم la prochaine étape. materials استعملنا لو تابلو ومن بعد استعملنا فلاش كاردز وريت لهم دي مونيومون جايين في لانجلتير وفي العالم ومن بعد نركز على بيج بان لانه حنهضر عليها. في وايل listening توجور تاخذ اكثر وقت باسكو فيها اكسبليكاسيون فيها سمع اتسيتيرا دونك هنايا تاخذ جينيرالمون 15 à 20 minutes. alors هنايا j'ai donné l'instruction. alors هنا الحاجه المهمه سي كو on explique keywords. اذا ما يعرفوش واش معناتها open top double bass نستعملوا الكتاب نقول لهم واش معناتها الى اخره. alors l'objectif to involve the pupils in the context donc toujours l'instruction لازم نديروها في سياق
ماشي نهضروا برك هكذا نقولوا ما نهضروا على هذه نو لازم نديروها في سياق كوم سي هما يفون بارتي دو لا لوسون هنا materials وايت بورد فلاش كاردز توجور نخلي لي مونيمون يكونوا لاصقين في طابلو باش توجور يقعدوا في نفس السياق. First listening توجور يكون listening for the gist واش معناتها يسمعوا على première fois ومن بعد on leur pose des questions على واش فهموا en général يعني for the gist l'activité الاولى توجور تكون general activity which evaluates skimming skill of the learners يعني leur capacité de comprendre en général على واش تدور listening. ومن بعد l'activité deuxième troisième listening for scanning يعني for particular information يعني for details par exemple وين جايه هذيك البلاصه واش راحوا يفيزيتي وقتاش etc. دونك هذه listening for particular information. Alors هنايا le but تاعنا it's listening for the scanning skill. The last phase of a listening lesson is post-listening. Alors هذه تاخد بين 15 à 20 minutes تكون كيما ولا أكتر من while listening شوية. Alors هنايا نمدو une instruction les élèves لازم ils produisent quelque chose. كي تكون une leçon d'écoute يعني من listening skill toujours مع la fin لازم ils produisent quelque chose oralement. كي تكون reading lesson une leçon de lecture مع la fin لازم ils produisent quelque chose يعني لازم حاجة يكتبوها. دونك الانستركسيون هنا لازم تكون كلير اكسبليسيت نفهموا الكي ووردز. هنايا جو لوغي دوموندي دو يعني يكونوا هما ذا توريست جايد و يدوموند صدير يهضروا مع لي توريست ديالهم على لو بلانينغ ليتينيرير لي لوندروا وين راهم وين رايحين كيس كيل فو واش لازم يجيبوا معاهم الوقت اللي لازم يتلاقاو فيه لو ترونسبور ايتترا. فوالا دونك كيما واش سمعوا برك يعاودوها بكلكو شوز يعني بون توش كرياتيف يعني لازم يكري كلكو شوز. فوالا. That's all my dear colleagues. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Take care of yourselves. Goodbye.